ladies and gentlemen of the Sangguniang Panlalawigan, of the province of Capiz, members of the tri-media of Capiz, my fellow servants in government, mga pinalangga ko, mga kasimanwa, mayong hapon sa ating tanan. Almost 70 years ago, after the end of the Second World War, when our nation was in shambles, and there was so much destruction, there was a need for a man who had to make a great sacrifice to rebuild our nation. All of us here cannot imagine the great task and responsibility that was to be placed on the shoulder of that man who was to be the president of our republic immediately after the devastating war. But we now know that it was a great Capizeno who sacrificed and responded to the challenge of rebuilding our nation. True to his principle of country above self, then Senator Manuel Aponia Rojas became the first president of our republic who took upon himself that task, that challenge, that responsibility to rebuild our nation. The first decade of this century was also the most challenging times in our history. During the last quarter of the first decade, our government then was in the midst of so much controversies of corruption, and our people became disgruntled. We felt betrayed by the government to whom we placed our trust after a previous administration that was forced out of power due to alleged corruption. Because of that, there was so much clamor for a leader who would be able to lead our country to the right direction. A leader who would have the political will to rid our government of corruption. At that time, all of us had someone in mind. Someone who has the leadership qualities whom we thought was ready to take the job. Just as we were to push for him, the unexpected twist of fate happened. The icon of our democracy gave her last breath and led the whole nation into mourning. Our people then thought that if there was somebody who can do the job, then that somebody should come from her lineage. Because of that clamor, a great sacrifice had to be made. The one whom we thought was ready to lead our country, the one we thought was most qualified to do the job, had to make the ultimate sacrifice of putting aside his personal political ambition. He listened to the people, he believed in the will of the people, and he decided that it would be country above self. He made that sacrifice and gave in to the people's will. That person is another great Capizeno who comes from the lineage of honorable men who serve the interests of our country above theirs. That person is former Secretary Mark Ross. Tanan kita may mga personal na mga ambisyon. Bangod sa atong pagpati sa atong personal na ikasarang. Kahandaan, kahibalo. Nagapati kasi nagasali kita na atong maabot ang atong mga personal na mga ambisyon. Apang kung kaisa, binatilawan ng kita sa panahon, pagkasami pangod sa mga rason na wala sa atong kontrol, pinahanglan natin ipaiway ang atong personal na mga ambisyon sa pagpati na mas dako ang kayuhan na mangintulot sa atong pagkaiway. Isang nagligad ng mga pinulan sa akon paglibot sa Bilog at probinsya, damo ang nagpaabot sa ilang pagpati kag pagsuporta sa akon. Damo ng mga pumuluyo ang naghambal na tiuna para magpapili ako bilang gobernador. Bangod sina akong kinkonsidera ang tingog sa aton mga pumuluyo. Akong ginbinagina kung ako pala may nagkakaigong ay kasarang, kahandaan, kag ihibalo para maging leader sa atong probinsya. Hanggang la ako maghatag sa akong kabuhi para sa kaayos sa atong probinsya. Handa pala ako na maghalad sa akong kabuhi para maging gobernador. Sa paglakad sa panahon, mas damo pagit ang nagpaabot sa ilang pagtusok at pagtipong sa akon para magpapili ang maging gobernador sa
tuig 2016. Sa akong pagdesisyon, kasami ako nagapangonsiyo sa atong mga katigulangan sa pagpati sa ila pinaalam. Ang mga katigulangan ang nagahatag sa akon sa pagsalig kag nagpakita sa ila wala pagduha-duha nga pagsuporta kapag pagtipong sa akon. Sa mga kabataan, ako nagkuha sa akong inspirasyon. Sa mga kaangay ko, mga leader na sincero na nag-aalagad, ako nagakuha sa puso na magpadayon sa akong pagserbisyo. Dako ang nangin paghangkat sa akon para magdesisyon kung bala magpapili ako sa pagkagobernador sa tuig 2016. Apang kasubok sang akong ginhambal kung kaisa. May mga ihitabo o wala sa atong kontrol nga nagakinahanglan sa atong patutsilyo. Sa nagligad ng pila ka semana, liwat ako nga nagpinagdinan kag nagpangamuyo kung ano bala ang akon mangin dapat kag tama na desisyon. Like all of you, the hardest decisions to make are when we are at the crossroad. When we are made to choose between our personal ambitions and the common good. A couple of weeks ago, I was called by Mrs. Judy Araneta Rojas for a meeting. In that meeting, she asked me to set aside my personal ambition for the meantime, give way to one of the highly respected leaders within the Liberal Party, the Honorable Congressman Tony Del Rosario. She asked me to decide on it to unite the leaders in the province and rally behind Secretary Mar Rojas' bid for the presidency. Secretary Mar also talked to me about it, and both conversations were driving at one thing: to unite Capiz and rally behind Sec Mar's presidential candidacy next year. Both conversations were enlightening as they were inspiring. Tita Julie and Sec Mar made me realize that all of us have to place the interest not only of Capiz, but of the country above our own. I have to personally admit that Sec Mar has been a great source of inspiration to my leadership. I have idolized him from the beginning. But this is beyond Secretary Mar. Everything now transcends to the future of our country. Personally, I sincerely believe that among all known presidentiables, with due respect to all the others, Secretary Mar is not only highly qualified, but is a man of integrity and credibility. Two characteristics of a leader that is usually being looked into by other leaders here and abroad. Secretary Mar has served 3 presidents and 3 departments as their respective secretary, not to mention his stint in both houses of Congress. Personally, I will support Secretary Mar, not only because he is a Capizenyo, but also because we are both. But also because I believe in him. I believe that he is the best choice to be our country's next president. Personal man ako, nag-inhinyo sa aton, man ang ginatahod ng Congressman Tony Del Rosario. Kag nakibaluman naman siguro kamo, kay siya mismo ang naghambal sa radyo kung ano ang natabo sa sina makulang. Maluwas sina, may baluan, maninyo tanan, nagpatawag man ako sa ako na may, nagpatawag man ako na may, ang anay gobernador, Dr. Esteban Contreras, kalang akong putol, Mayor Esteban Jose Contreras, dito sa Manila. Hindi manikom sa inyong ibalo kung ano ang naging dalagan sa sato makulang. Pangod sinitanan, yun pakamaayos ang akong pamilya na iniamon pa among kumpuan kag istoryahan. Nakaibaluman kita tanan kung ano ka-importante ang pamilya para sa aton ng mga Capizenyo. Labi na sa mga dalagkong mga desisyon, importante din ang patugsiling sa aton nga pamilya. Ako nakuhon sa inyo na sa una, hindi nangin madali sa amon ng tanan. May mga kaigayunan na wala kami nag-intindihan. May mga kaigayunan na wala nagkasugot ang among mga pananawan sa mga utang. May mga kaigayunan na nangin apektado na ang akong mga utang na pinaanak, hindi kuluyag katabo. Kinahanglan na may arak sa amon ang magsakripisyo para sa katawhayan sa among pamilya. Kinahanglan
Kamay magpaubos para sa kalino sa tanan. At this time, there is a need to unite the Capizenyo, a common cause. The cause of the daang matuwid that had so much gains the past 6 years. Last July 31, President Benigno S. Aquino proclaimed that then the LD Secretary Marroas as the official candidate of the Liberal Party for the presidency in next year's national elections. That was not only the President's decision, but it was the party's decision. In the history of our country, the Liberal Party has already produced 4 presidents. If you were to get it, then Secretary Marroas will be the second Capizenyo who will be the president, and he will be the 5th president from the Liberal Party. Believing in the ideals and principles of the Liberal Party as its member, I, too, am bound to respect and abide by its decisions, which include the selection of official candidates at the local level. I have so much faith in the Liberal Party, and I am willing to make that sacrifice just to ensure the party's victory next year, from the national level down to the local level. As its member, I cannot arrogate upon the party my personal ambition. I have faith that the party's decision will always, as it has been, for the greater good of the country and of the province of Capiz. At this time, when all of its members are being called to unite, I cannot ignore that call. All of us know that we cannot even be sure if we will see in our lifetime another Capizenyo president. And it will be our pride that our generation and our province have, once again, produced another great Capizenyo who will lead our country tread the right path towards progress and development. Sa tanan ko mga kasimanwa na nagapati sa akon, nagasuporta sa akon, kag nagdusok, kag nagtipong sa akon na magpapili sa pagkagobernador sa masunod nga tuig, ang akon hanto mapagpasalamat. Wala sa tinaga na sarang ko magamit para ipabutyag ang akon ginakatsa. Apang nagahinyo ako sa pasaylo pagpaghangog, kay nakaibalo ako nga akon kamo napaslawan bagod sa akon nangin desisyon. Apang nagapati ako nga ang tanan may tama na panahon. Akon kamo ginahinyo nga magsalig sa tinaga sa mga tao nga ginakabig naton ng mga leader diri sa probinsya. Kaangay ko magsalig kita sa tinaga ni Tita Judy, ni Secretary Mar, kag ni Kong Tony. Magsalig kita ng ilang desisyon kag ang akon pagpaiway kag pagsakripisyo magadulot sang dako makaayman sa atong punsod kag sa atong probinsya. Ina ang atong tanan hanto. Kag nagapati ako nga sa atong padayon nga pagpululupot kag paghiusa mangin batinalagon ang atong hanto para sa atong probinsya. Ako man ginapasiguro sa inyo, tanan, nga magpapabilin ako nga si Nonoy Evan Contreras, padayon ako na sincero sa akong serbisyo bilang inyo nga PC Gobernador. Padayon ako nga mag-aamlig sa kinamatarong sang katigulangan, kabataan, kagkapabailan. Padayon ako nga magtimakas para mahanas pagit ang ako nagkasarang, kahandaan, kag-ihibalo para ako mabot at ang akong panahon, hindi ko kamo mapaslawan, hindi ko mapaslawan ang atong probinsya. Hindi ko mapaslawan ang Partido Liberal sa pagsalig sa akong liberal. Para sa inyo tanan, magapabilin ako matampad ninyong alagad kag tampad sa atong kausa para sa tatlong pagtama madalan sa atong probinsya. To my family, thank you for believing in me, for guiding me, for loving me. I will remain faithful to our commitment to serve our province in accordance to Papa's legacy. I assure you that I will never deviate from the very reason why we choose to serve our fellow Capizenyos through politics. I assure you that I will never taint the good and clean reputation that our forebears have worked so hard to establish. I will remain true to the legacy of our great-grandfather, General Esteban Contreras, who left his family and gave up his life for our country's freedom. For me, his was the ultimate sacrifice
and by his example, I am also making this great sacrifice for our province and for our people without giving up my ardent desire to serve our province as its governor in due time. Finally, please pray for me that I will remain a faithful servant of the people and of Capiz. And I call upon all of you, fellow servants of the people, kag nagapanawagan man ako sa aton ng mga kasimanwa, na maghilig-usap kita kag aton tipo si Secretary Mar sa iya handong na mag-alagad sa atong pungsod bilang atong presidente sugod sa sunod nga tuig. Aton siya ipangamuyo ang mga madinalagon sa iya mga handong para sa aton pungsod kag sa atong probinsya. Aton man iupod sa atong pangamuyo ang tanan na mapilian sa Partido Liberal nga magapapili sa palaabuton nga 2016 nga manginhantok man sila sa prinsipyo nga banwa bago ang kaugalingon. Kagaamay ni Secretary Mar kabay nga ilaman pagdalpon ang atong probinsya kag ang ila ng mga banwa sa tadlong kagtamang dalan para sa kadalagan sa bilog sa probinsya sa Capiz. Kabay mapatayon kita ang ubayan sa makaako na manginhantok nga alagad sa aton mga kasimanwa ug sang bilog na probinsya sa Capiz. Ako si Esteban Contreras, isa ka Capizeno, isa ka Pilipino, isa ka katapo sa Partido Liberal. Ikaduwang anak ni Anay Governor Dr. Esteban Espinosa Contreras, kag ang nagtaliwan na manunod nga si Rosel Basero. Nagahalad sang akong kaugalingon, sunog sa pagbuot sang akong pamilya kag partido, nga sa akong pagpati para lamang sa kayuhan sang probinsya sang Capiz kag sang aton pungsod Pilipinas. Madaming salamat sa inyo. Kapag